ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بیٹا پاگلوں کا ڈاکٹر تھا۔ وہاں اسے ایک خوبصورت پاگل لڑکی سے محبت ہو گئی اور اس نے شادی کر لی۔ وہ روز اسے کمرے میں باندھ کر جاتا اور ایک انجیکشن لگا دیتا۔ وہ سارا دن چیخ چیخ کر کہتی کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ کچھ ہی وقت بعد وہ حاملہ ہو گئی، پر مجھے بیٹے پر شک ہو گیا۔ جب بہو کا حمل 15 ماہ کا ہو گیا، میں نے زندگی میں کبھی 15 ماہ کا حمل نہ دیکھا تھا۔ یوں ایک دن بیٹے کو بنا بتائے بہو کو ہسپتال لے گئی۔ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب ڈاکٹر نے بتایا کہ بہو پاگل نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ روز رات کو 3 اپنی زندگی کو دوسروں کے سامنے بصورت کہانی پیش کر دینا آسان نہیں ہوتا۔ اگر ہم کسی کو اپنی کہانی بتا دیں، اپنی زندگی کی داستان بیان کر دیں، تو لوگ ہمارے بارے میں سب جان جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک مشکل کام ہے، پر ایک طرح سے یہ بہت نفع بخش بھی ہے۔ اگر ہم کچھ بیان کریں جس سے دوسروں کی زندگی بہتر ہو سکے اور اپنی اصلاح کر سکیں، تو ہمارے لکھنے کا، اپنی کہانی سنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ میرا نام طاہرہ پروین ہے۔ میں ایک اسکول ٹیچر تھی۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا جس پر میں نے اپنی ساری زندگی لگا دی۔ میرا بیٹا 4 سال کا تھا جب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد جیسی زندگی میں نے جی ہے مجھے پتا ہے۔ جوانی میں بیوہ ہو جانا اور اس معاشرے میں ایک بیوہ عورت پر انگلیاں اٹھانا ان لوگوں کے لیے عام سی بات ہوتی ہے، پر جس عورت پر انگلی اٹھائی جاتی ہے، یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس پہ کیا گزرتی ہے۔ جب میرا شوہر اس دنیا سے رخصت ہوا تو میرے گھر والوں نے بہت کہا کہ میں دوسری شادی کر لوں، اکیلی کیسے زندگی گزاروں گی۔ مجھے ہر روز سمجھاتے، پر میرا ہر بار ایک ہی جواب ہوتا، میرا بیٹا میرا سہارا ہے اور اب مجھے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ ہماری پسند کی شادی ہوئی تھی۔ بہت محبت کرتی تھی اپنے شوہر سے، بلکہ آج بھی محبت کرتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے جو دل میں زندہ ہوں وہ ہماری یادوں سے کبھی نہیں مرتے۔ میرا بیٹا اس وقت 4 سال کا تھا۔ میں پہلے ایک ماں تھی، پر بعد میں مجھے اس کا باپ بھی بننا پڑا۔ میں نے اپنے بیٹے کی بہت اچھی تربیت کی تھی، پر ہم اپنے بچوں کو کبھی اپنی سوچ اور خیالات کے مطابق ڈھال نہیں سکتے، کیونکہ اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر انسان الگ سوچ اور الگ خیال کا مالک ہوتا ہے۔ بس اس انسان میں اس کے ماں باپ کی کچھ عادات ضرور شامل ہو جاتی ہیں، پر اس کی سوچ اور خیالات اس کے اپنے ہوتے ہیں۔ میں جوان تھی۔ میرے بھائی چاہتا تھا کہ میں دوسری شادی کر لوں تاکہ مجھے شوہر اور میرے بیٹے کو اس کا باپ مل جائے، پر میں جانتی تھی اگر ایسا ہو گیا تو میں اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی، اور مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں اپنے بیٹے کو اکیلی پال سکتی تھی۔ ایک ماں کی اپنی اولاد میں جان بستی ہے۔ بچہ ہنستا ہے تو ماں ہنستی ہے، اگر وہ روتا ہے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے۔ اپنے بیٹے کو میں نے اپنے سینے سے لگا کر پالا تھا۔ میرا بیٹا ایان جو جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا، اس کے سوال، اس کی باتیں بھی بڑھ چکی تھیں، اور میں بہت خوش ہوتی۔ میرا بیٹا بڑا ہو رہا ہے، ورنہ میری زندگی بہت مشکل ہو چکی تھی۔ کوئی بھی ملتا، چاہے وہ کلیگ ہوتا یا محلے دار، سبھی ایک ہی بات کرتے، شادی کر لو، شادی کر لو، اور میں سمجھا سمجھا کر تھک جاتی کہ میرا ایک بیٹا ہے، اور دوسری شادی کر بھی لوں تو کہاں لکھا ہے کہ وہ شخص میرے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھے گا، مزید اولاد کی چاہ نہیں کرے گا۔ میری زندگی ایک حقیقت ہے، کوئی افسانہ یا ڈرامہ نہیں جس میں کسی ناول کے ہیرو کی طرح کوئی شخص آئے گا، میرا ہاتھ تھام کر کہے گا تمہارا بیٹا میرا بیٹا، پر بدلے میں بس مجھے محبت دینا۔ لوگ پتہ نہیں کیوں اپنے گھر میں جھانکنے کی بجائے دوسروں کی زندگی میں مداخلت کرتے ہیں۔ ہر کسی کو مشورہ دینا آسان ہوتا ہے، پر جس کو مشورہ دے رہے ہیں وہ کس سچویشن میں ہوتا ہے، اس بات کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میں دوسری شادی کروں اور کل کو اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر یہ بات کہہ سکوں کہ میں نے تمہارے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی، اور وہ اس وقت تلخ مسکراہٹ سے مجھے کہے واقعی ماما۔ اور وہ جب بڑا ہوا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈاکٹر بنے گا اپنے باپ کی طرح، پر وہ ہارٹ سرجن بننے کی بجائے پاگلوں کا ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ مجھ سے کہتا ماما اسکول سے آتے وقت میں نے رستے میں ایک پاگل فقیر کو دیکھا، لوگ اس کو گالیاں دے رہے تھے، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا اور ایسے لوگوں کا علاج کروں گا تاکہ وہ ایک نارمل انسان کی طرح اپنی زندگی جی سکیں۔ میں بہت خوش تھی۔ میرے بیٹے کو دوسروں کی تکلیف کا احساس ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میرے بیٹے نے میرے خواب کو پورا کیا تھا۔ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تھا، ڈاکٹر بن چکا تھا، اور اس دن میں بہت روئی۔ سوچا اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو آج فخر سے کہتا کہ میرا بیٹا
मेरी तरह बहुत काबिल है। मैं स्कूल से रिटायर हो चुकी थी। अपने बेटे से कहा अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, अगर कोई लड़की पसंद है तो मुझे बता दो। कहने लगा नहीं मामा, मुझे अभी तरक्की करनी है, पैसा कमाना है। आप नहीं जानती, मेरा ख्वाब है कि मैं आपको बड़ा सा घर लेकर दूं, इस छोटे से मकान में किसी बड़े घर में रहें, नौकर चाकर गाड़ी सब कुछ मेरे पास हो। मैंने अपने बेटे से कहा इंसान के नसीब में जितना लिखा होता है उससे मिलकर रहता है, और इस घर में तुम्हारे बाबा की यादें हैं। ये घर छोटा सही पर मुझे जिंदगी जीने का हौसला देता है। पर मेरे बेटे ने कहा मामा मैं आपको एक बेहतरीन जिंदगी देना चाहता हूँ। न जाने अचानक से मेरे बेटे को ये सब ख्याल क्यों आने लगे थे, वो क्यों पैसों के पीछे भागने लगा था। मुझे खुशी थी वो तरक्की करे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, पर उसकी बातों में अजीब सी बेचैनी थी और मुझे डर था वो कोई गलत रास्ता न अपना ले। पर मुझे अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा था। मैंने अपने बेटे को हमेशा हलाल और हराम में फ़र्क समझाया था। एक दिन मेरे बेटे ने कहा कि उसे मेंटल हॉस्पिटल में खूबसूरत पागल लड़की से मोहब्बत हो गई है। वो एक डॉक्टर था और मुझे बताए बगैर उसने शादी कर ली। वो रोज़ उसे कमरे में बांध कर जाता और एक इंजेक्शन लगा देता। वो सारा दिन चीख चीख कर कहती कि मैं पागल नहीं हूँ। कुछ ही वक्त बाद वो हामला हो गई, पर मुझे बेटे पर शक हो गया। जब बहू का हमल 15 माह का हो गया, मैंने ज़िंदगी में कभी 15 माह का हमल न देखा था। यूँ एक दिन बेटे को बिना बताए बहू को अस्पताल ले गई। मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब डॉक्टर ने बताया कि बहू पागल नहीं थी, बल्कि उसके साथ रोज़ रात को। मैंने डॉक्टर की बात पूरी सुने बगैर बहू को कहा हम घर चलते हैं, पर वो रोने लगी। कहने लगी आंटी प्लीज़ मुझे बचा लें, अगर आप वापस मुझे ले गई तो आपका बेटा मुझे मार देगा। मैंने कहा बहू कैसी बातें करती हो, वो मेरा बेटा है। तो मेरी बहू कहने लगी आंटी ज़रूरी तो नहीं जैसा इंसान घर पे हो वो बाहर दूसरों के साथ भी वैसा हो। आप अपने बेटे को जो समझती हैं वो वैसा नहीं है, बल्कि वो ऐसी दलदल में फंस चुका है कि वहाँ से चाह कर भी नहीं निकल सकता, और इस रास्ते का इंतखाब आपके बेटे ने खुद किया है। मैं अपनी बहू की बातें सुनकर हैरान थी। जब मेरी बहू ने कहा कि मैं आपकी बहू नहीं हूँ, आपसे झूठ बोला है आपके बेटे ने। इसकी ये बात सुनकर मैं हैरान हुई और उससे कहा बहू तुम वाकई पागल हो। पर वो मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में बेबसी थी, चेहरे पर कई सालों की थकन थी। अपनी बहू को आज गौर से देखा तो एहसास हुआ कि वो कितनी खूबसूरत थी, पर उसकी आंखों के गिर्द हल्के उसके चेहरे का पीलापन, न जाने उसकी माँ कहाँ होगी। और तभी मुझे ख्याल आया। मैंने अपनी बहू से कहा ऐसा करो अपने माँ बाप का एड्रेस दो, मैं अभी तुम्हें वहाँ छोड़ आती हूँ और अपने बेटे से मैं खुद निपट लूँगी। तो वो रोने लगी, मुझसे कहने लगी अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो क्या आज मैं यहाँ होती। तब मैंने अपनी बहू से पूछा ऐसा क्या हुआ है और तुम पागल तो नहीं हो, फिर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पागल खाने क्यों भेजा, और अगर मेरे बेटे की बीवी नहीं हो तो कौन हो तुम। और तब मेरी बहू ने मुझे अपनी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर मुझे अपने बेटे पर अफसोस हुआ था। मैं उसे बद्दुआ भी नहीं दे सकती थी और उसे माफ़ भी नहीं कर सकती थी। मेरी बहू ने बताया वो दूसरे शहर की रहने वाली है, हम 2 बहन भाई हैं। हमारे ख़ानदान वालों की साजिशों का शिकार हो गए। मेरे बाबा कॉलेज के दिनों से ही अपनी क्लास फेलो को पसंद करते थे, और जब बाबा ने अपने घर रिश्ते की बात की तो मेरे दादा अबू ने कहा ऐसा मरकर भी नहीं हो सकता, वो कभी एक गैर ख़ानदान की लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकते। मेरे बाबा ने बहुत समझाया दादा को कि ये ज़ात पात कुछ नहीं होता, सारे पुराने ज़माने की बातें हैं, अब कौन इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है। तब दादा अबू ने कहा ख़ानदानी नस्ल नस्ल ही होती है, हम अपनी हवेली में जानवर भी नस्ल देख कर रखते हैं, और जिस लड़की को तुम पसंद करते हो उसकी क्या नस्ल है तुम जानते हो, वो एक गरीब और गैर बरादरी की लड़की है। और अगर तुम्हें इस लड़की से इतना शौक़ है शादी करने का तो ठीक है कर लो उससे शादी, पर याद रखना मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। एक बाप की नाफरमानी करके तुम खुश रह सकते हो तो रह लो। तब मेरे बाबा बहुत परेशान हो चुके थे। एक तरफ उनके अपने माँ बाप थे और दूसरी तरफ वो लड़की यानी मेरी माँ थी जिसको बाबा पसंद करते थे, जिससे वादा किया था कि वो उससे शादी करेंगे। और बाबा के लिए मेरी माँ हर रिश्ते को ठुकराती रही। मामा बताया करती थी मैंने तुम्हारे बाबा से कहा है कि मैं उसके साथ कहीं भी गुजारा कर लूँगी, बस वो मेरे साथ रहे, मुझसे वफादार रहे। एक औरत को सिवाय अपने शौहर की वफादारी और इज्जत के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता। पर तब मेरे माँ बाप का मिलना नसीब में नहीं था। बाबा ने दादा अबू से कहा बाबा सही आप समझते क्यों नहीं हैं,
मैं आपका लाडला बेटा हूँ। आपने कभी मेरी बात को रद्द नहीं किया, और नस्ल मर्द की देखी जाती है, औरत की नहीं। कल को मेरी औलाद होगी, वो अपने बाप के नाम से पहचानी जाएगी। और मैंने इस लड़की से वादा किया है, अगर आज मैंने उसका साथ ना दिया तो वो गहरी दलदल में फंस जाएगी। वो बिना माँ बाप के पली है। उसका बड़ा भाई और भाभी उसको बात बात पर जलील करेंगे। वो मेरे वादे के सहारे बैठी है। अगर आज मैं ना गया उसके घर रिश्ता लेकर, आप सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कुछ कर बैठूंगा। और जब आपका बेटा ही ना रहा तो आप क्या करेंगे? आज मैं आपका घर छोड़कर जा रहा हूँ और कभी वापस नहीं आऊँगा। तब ताया जान ने दादा अबू के कान में न जाने क्या कहा। दादा अबू नरम पड़ गए। मेरे बाबा 2 भाई थे, पर दादा जान की मेरे बाबा में यानी अपने बेटे में जान बसती थी। और इस दिन दादा अबू रिश्ता लेकर चले गए। सब बहुत खुश थे। रिश्ता तय हो गया और कुछ दिनों बाद पता चला कि मेरे बाबा जिस लड़की से शादी करने वाले थे, वो और इसका भाई अपनी फैमिली के साथ कहीं चले गए हैं। क्यों गए और कहाँ गए? बाबा ने सारा शहर छान मारा और शादी में कुछ दिन बाकी थे। दादा अबू ने कहा, बरखुरदार ये पसंद थी तुम्हारी। शादी से चंद दिन पहले वो बहन भाई कीमती जेवर और पैसा लेकर भागे। तुमने हमें सारे खानदान के सामने शर्मिंदा करवा के रख दिया है। अब अगर मुकर्ररा तारीख पर शादी ना हुई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। तब मेरे ताया जान ने कहा, बाबा साईं फिक्र क्यों करते हैं, हारिस की शादी होकर रहेगी, वो भी चचा जान की छोटी बेटी रानिया से। और तब बाबा ने कहा, मैं ये शादी हरगिज़ नहीं कर सकता। पर जब दादा जान ने 2 आंसू दिखाए तो बाबा नरम पड़ गए। और जहाँ दादा अबू चाहते थे बाबा की शादी, वहीं उनके चचा के घर हो गई। और उनकी बीवी आते वक्त अपने साथ आधी जायदाद लाई थी। और हमारे ख़ानदान में ज़मीन जायदाद की वजह से बेटी घर पर बूढ़ी तो हो जाती, पर किसी गैर बरादरी में उसकी शादी नहीं की जाती थी। और रानिया जो मेरे बाबा की पहली बीवी थी, वो बाबा से काफ़ी बड़ी थी। और इन दोनों को बहुत वक्त लगा था एक दूसरे को समझने में। इनकी कोई मोहब्बत की शादी नहीं थी। और दादा अबू कहते थे कि लड़की बड़ी है तो क्या हुआ, हमारे नबी ने पहली शादी एक बड़ी उम्र की खातून से की थी, और हम इंसानों की क्या औकात है। और मेरे बाबा ने कहा, बाबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो और भी बहुत कुछ बताया है, और शादी में दोनों तरफ की रजामंदी होना ज़रूरी है। पर दादा अबू ने नाक से मक्खी उड़ाई थी। मेरे बाबा की शादी हो गई और फिर बदकिस्मती से औलाद पैदा नहीं हो सकी। और मेरे ताया वो मेरे बाबा से कहने लगे, परेशान क्यों होते हो, मेरे बच्चे भी तो तुम्हारे सगे भतीजे हैं, तुम एक बेटा गोद ले लो। और बाबा मान गए। पर तब बाबा की बीवी नहीं मानी और उन्होंने बाबा से कह दिया, आप दूसरी शादी कर लें। और इस बात ने हवेली में एक तमाशा खड़ा कर दिया था। दादा अब्बू ने कहा कि मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, पर ताया जान ने बहुत मुखालफत की, जिसकी कोई ठोस वजह किसी के सामने नहीं आई। बाबा की पहली शादी को 5 साल गुजर गए थे। जब एक दिन दूसरे शहर काम से गए तो वहाँ अपनी मोहब्बत को देख लिया। तब बाबा नहीं जानते थे कि सच्चाई क्या है, और मामा को बहुत बातें सुनाई। पर जब पता चला बाबा के साथ धोखा हुआ है, दादा अब्बू ने और ताया जान ने मिलकर खेल खेला था। शादी से कुछ दिन पहले मामा और उनके भाई को गायब करवा दिया था, और क्या अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो ये शहर छोड़ दें, वरना उनकी लाशें भी किसी को नहीं मिलेंगी। और उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था कि वो कीमती जेवर और पैसे लेकर भाग गए हैं। और शहर छोड़ने के बाद मामा एक स्कूल में पढ़ा रही थी और बाबा से इत्तफाकन टकराव हुआ था। और जब बाबा को सारी सच्चाई पता चल गई तो उसी दिन बाबा ने मेरी माँ से निकाह कर लिया और उनको लेकर हवेली आ गए, जहाँ सब ने बहुत बुरा भला कहा। पर दादा अबू ने कहा कि इनको ये घर छोड़ना होगा, और बाबा ने वो घर छोड़ दिया और अपनी दूसरी बीवी को लेकर घर आ गए। पर कुछ साल बाद जब मेरा बड़ा भाई पैदा हुआ तो दादा अबू के दिल में रहम आ गया और उनको वापस हवेली में जगह दे दी। मेरा भाई 12 दिन का था जब मेरी सगी माँ ने उसको अपनी सोतन, जो कि बाबा की पहली बीवी थी, इसकी गोद में मेरे भाई को डाल दिया। और बाबा की पहली बीवी ने दिल से हर इख्तलाफ को मिटा दिया और वो मामा के गले लगकर बहुत रोई थी। और उस दिन के बाद हवेली में रौनकें आ गई थी। दादा अब्बू ने मेरी माँ से माफ़ी मांगी और देखते ही देखते फिर मैं पैदा हुई थी। सब बहुत खुश थे। मेरा बड़ा भाई 5 साल का था और उसको नहीं पता था कि उसकी सगी माँ कौन है। उसको बस यही लगता कि वो बाबा की पहली माँ से है, और उसको कभी किसी ने सच्चाई नहीं बताई। हम दोनों स्कूल जाने लगे थे जब मामा फिर से उम्मीद से थी। इन्हीं दिनों वो बाबा के साथ दूसरे शहर चली गईं किसी काम के सिलसिले में। पर इस दिन उन दोनों में से कोई भी घर वापस नहीं आया था। दादा अबू को फ़ोन आया था कि उनका बेटा और बहू मौका पर जाँ बहक हो चुके हैं, और कुछ घंटों बाद बाबा और मामा की लाशें घर आई थीं। ऐसे लग रहा था जैसे क़यामत आ गई हो घर में,
اور میرا بھائی مجھ سے کہنے لگا تمہاری ماں کی وجہ سے میرا باپ مر گیا۔ بھائی کے پاس سب کچھ تھا، سب اس سے پیار کرتے تھے، پر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ حویلی میں سب کو بھائی سے پیار تھا۔ دادا ابو بھی زیادہ دن زندہ نہ رہ سکے، بیٹے کی جدائی میں وہ نڈھال ہو چکے تھے اور ایک دن ایسا سوئے کہ دوبارہ کبھی نہیں اٹھ سکے۔ اور میرا بھائی وہ بابا کے جانے کا مجھے ذمہ دار ٹھہراتا۔ بڑی ماں کہتی میں نے تمہاری تربیت ایسی نہیں کی جو تم اپنی چھوٹی بہن سے ایسا برتاؤ کرتے، پر وہ بڑی ماں سے بھی بدتمیزی کر جاتا۔ میں بہت اکیلی ہو چکی تھی۔ میرے ماموں نے بھی کبھی آ کر میری خبر نہ لی تھی۔ میری ذمہ داری گھر کی ایک نوکرانی پر پڑ چکی تھی۔ وہ مجھے بہت مارتی، مجھ سے کہتی اگر میں نے کسی کو بتایا تو وہ مجھے اور ماریں گی، اور میری تائی جان وہ خود گزرتے وقت مجھے بات سنا جاتی۔ انہوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ ان کی اپنی بھی 2 بیٹیاں ہیں اور میں تو سب سے چھوٹی تھی۔ میرے دل پر کیا گزرتی ہوگی، پر وہ کہتی تم یہاں سے بھاگ جاؤ، اگر یہاں رہی تو تمہیں یہ لوگ کسی کمرے میں بند کر دیں گے اور تم وہیں مر جاؤ گی۔ میں بہت ڈر چکی تھی۔ مجھے لگتا تائی جو کچھ کہتی ہیں وہ سچ ہوگا، کیونکہ نوکرانی بھی ایسی باتیں کرتی تھی۔ ایک دن میں باہر بیٹھی تھی جب تائی جان کی بیٹی ایک کھلونے پر مجھ سے لڑنے لگی۔ وہ گڑیا میری تھی، مجھے میرے بابا نے لا کر دی تھی اور چھین رہی تھی۔ اس دن مجھے تائی جان نے تھپڑ مارا۔ جب میں رونے لگی اور ان سے کہا اپنے بھائی کو بتاؤں گی، تو وہ مجھے کہنے لگی کون سا بھائی؟ اسے کیا معلوم کہ تم اس کی سگی بہن ہو، اور ویسے بھی وہ میری بات زیادہ مانتا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو تم جا کے اس سے کہو گی اور وہ مان جائے گا؟ وہ تمہیں اپنی سوتیلی ماں کی بیٹی سمجھتا ہے جس نے اس کی اپنی ماں کا حق چھین لیا، اور تم دیکھنا ایک دن تمہیں بھی وہ اس گھر سے نکال باہر کرے گا۔ اور مجھے کمرے میں جا کر بند کر دیا۔ میں ساری رات روتی رہی، سب کو آوازیں دیتی رہی، پر کوئی بھی میرے پاس نہیں آیا تھا۔ میرا بھائی میٹرک میں پڑھ رہا تھا، پر ابھی تک اس کا رویہ مجھ سے ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ ماما بابا کو اس دنیا سے گئے بھی 4 سال ہو چکے تھے۔ بابا اکثر بھائی سے کہتے اپنی بہن کا خیال رکھنا، پر وہ تو بہت بدل چکا تھا۔ اور اس دن تائی جان نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میں ساری رات ایسے رو کر گزار دی۔ مجھے بخار ہو چکا تھا اور کسی نے بھی دروازہ نہ کھولا تھا اور نہ کسی نے پوچھا تھا۔ میں اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتی، اللہ سے کہتی میرے بھائی کے دل میں میرا خیال، میری فکر ڈال دے۔ رات سے صبح ہو چکی تھی اور یہ کمرہ حویلی کی دوسری سائڈ پر تھا، جہاں گھر کے افراد کا آنا جانا کم تھا، اور میں اسی کمرے میں بند تھی۔ جب میرے رب نے میری سن لی، میرا بھائی موبائل فون پر لگا کر اس طرف آیا تھا۔ میں کھڑکی سے اسے دیکھ رہی تھی، پر میری آواز اس تک نہیں جا رہی تھی۔ وہ ٹہلتا ہوا چلا گیا اور میں زمین پر بیٹھی رونے لگی تھی۔ پیاس، بھوک، خوف سب مجھ سے میرے حواس چھین رہے تھے۔ میں نیم بے ہوشی میں جا رہی تھی اور تب مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ میرا بھائی بھاگتا ہوا میرے پاس آیا تھا، اور اس کے بعد جب آنکھ کھلی تو میں ہسپتال کے بستر پر تھی۔ میرا بھائی میرے پاس بیٹھا ہوا تھا اور جیسے مجھے ہوش میں آتا دیکھا تو کہنے لگا گڑیا میری بہن، اپنے بھائی کو معاف کر دو۔ میں نہیں جانتا تھا تائی جان مجھ سے جھوٹ بولتی ہیں۔ اگر میں بڑی ماں کی باتیں نہ سن لیتا تو میں جان ہی نہ سکتا کہ ہمیں ایک ماں نے پیدا کیا ہے۔ اور میں اپنے بھائی کے گلے لگی رونے لگی تھی۔ اس کے بعد سب کچھ بدل چکا تھا اور بڑی ماں بھی میرا خیال رکھنے لگی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی بیٹی مجھے معاف کر دو، تمہاری ماں نے میری گود میں اپنے چند دن کے بیٹے کو ڈال دیا، اور میں کبھی اس بیٹے کو یہ نہ بتا سکی کہ تمہاری سگی ماں کون ہے، اور میں تمہارا خیال بھی نہیں رکھ سکی۔ تب میں نے کہا بڑی ماما، آپ کو پتہ ہے میری ماما کہا کرتی تھی جنم دینے سے پالنے والے کا حق زیادہ ہوتا ہے، اور انہوں نے مسکراتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اب میرا بھائی خود مجھے اسکول چھوڑتا، میرا بہت خیال رکھتا۔ اس نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا اور ہاسٹل میں رہنے لگا، پر ہر روز مجھ سے فون پر بات کرتا، اور ایک دن مجھے ساتھ لے کر ماما کی قبر پر گیا۔ وہاں جا کر وہ اتنا رویا کہ مجھے گمان ہوا کہیں میرا بھائی اپنے ہوش نہ کھو دے۔ میں نے بھائی سے کہا بھائی مت اتنا روئیں، ماما کی روح کو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ تو مجھ سے کہنے لگا ماما کو بتانا چاہیے تھا کہ میں ان کا بیٹا ہوں، انہوں نے تو قربانی دے دی اپنی ممتا کی، اور مجھے دیکھو، مجھے کبھی اپنی سگی ماں کا پتہ نہ چل سکا۔ وہ جب جب مجھے پکارتی میں بدتمیزی کرتا، اور تب میں نے بھائی سے کہا بھائی آپ جتنا میرا خیال رکھتے ہیں آپ سے ماما کو کوئی گلہ نہیں ہوگا۔ اور میرا بھائی میرا ہاتھ تھام کر چلنے لگا اور مجھ سے کہنے لگا پتہ ہے ماما ہر روز خواب میں آتی تھیں اور کہتی ایمان کا خیال رکھنا۔ ہر بار ایسا ہوتا اور مجھے بہت غصہ آتا کہ وہ کیوں میرے خواب میں آتی ہیں۔ اور اس دن جب تم کمرے میں بند تھی میں نے تائی جان کی باتیں سن لیں، اور پھر مجھے پتہ چلا
तुम मेरी सगी बहन हो। मुझे तो बस बड़ी मामा ने पाला था और मुझे उनसे भी गिला था कि उन्होंने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि मैं उनका सगा बेटा नहीं हूँ। बस दिल में हमेशा एक कसक रहेगी। काश मैं वक्त पर जान जाता। और फिर वक्त गुजरता गया। जब भाई बैरूने मुल्क पढ़ाई के लिए चला गया, ताया जान के बेटों की शादियां हो गईं। एक बेटी रहती थी जो कहती मैं तुम्हारी भाभी बनूंगी, जबकि मैं जानती थी भाई इसको पसंद नहीं करते, वो किसी और को पसंद करते हैं। पर अभी खामोश रहने का वक्त था। अभी कुछ साल गुजरे थे जब बड़ी मामा ने कहा कि उन्होंने एक लड़का पसंद किया है और तुम्हारी शादी उसी से करना चाहती हैं। बड़ी माँ आजकल बहुत परेशान थी और अब तो मुझे अपने पास सुलाती थी। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और पहली बार ताई जान ने मुझसे कुछ मांगा था। मैंने कॉलेज की पढ़ाई दरमियान में छोड़ दी और मेरी शादी की तारीख रख दी। जब एक दिन बड़ी माँ को किसी से फ़ोन पर झगड़ते देखा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं अपने भाई से राब्ता करने की कोशिश कर रही थी, पर उसका नंबर बंद जा रहा था। मैं बहुत परेशान थी और मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा था जब हवेली में एक कोहराम मच गया। खबर मिली कि एक हादसे में मेरा भाई मर चुका है और उसकी डेड बॉडी कुछ दिनों में पाकिस्तान पहुंच जाएगी। बड़ी मामा बेहोश हो चुकी थी और मैं जिसके पास बस एक भाई रह गया था, वो भी हमेशा के लिए दूर हो गया था। मेरी हालत पागलों जैसी थी। मुझे ऐसे लगता जैसे मैं अब कभी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकूंगी। और ताई जान और ताया ने मुझे पागल कहकर मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया। मैं सबसे कहती रही कि मैं पागल नहीं हूँ, पर किसी ने मेरा यकीन न किया। और ये सिर्फ जायदाद की खातिर हुआ था, क्योंकि अगर मेरे भाई को कुछ हो जाता तो ऑटोमेटिक सारी जायदाद मेरे नाम हो जाती। और जब ताया जान को पता चला उनको अपने भाई की जायदाद से हिस्सा नहीं मिल रहा, तो उन्होंने मुझे टॉर्चर करना शुरू किया। कितनी अजीब बात थी, इतनी जायदाद होने के बाद भी हमारे सगे रिश्तों को मज़ीद की हवस रहती है और वो लालची लोग यतीम के सर पर हाथ रखने की बजाय उससे उसका हक छीनने लगते हैं। और फिर मैंने उनके हर जुल्म सहने के बावजूद इनके कागजात पर साइन नहीं किए। उन्होंने मुझे पागल करार दे दिया और अदालत ने कहा कि अगर मैं मर जाती हूँ तो सब कुछ उनको मिल सकता है। अभी मेरा इलाज किया जाए और उनको लगा कि अगर मैं अस्पताल से भाग निकली या कभी अदालत जाकर केस कर दिया तो उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए आपका बेटा मेरे ताया से मिल गया और ताया जान के कहने पर हर रोज़ मुझे इंजेक्शन लगाने लगा, जिससे मेरा पेट फूलता गया और मुझे कैंसर हो गया। वो सबके सामने बताना चाहता था और प्रूफ करना चाहता था कि मुझे कैंसर था और वो लड़की मर गई, इसलिए मुझे सबसे छुपाकर यहाँ ले आया। उसने लाखों रुपए लिए हैं इस काम के लिए। मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है और वो लड़की जिसको मैं अपनी बहू समझती थी, वो तो एक मासूम और बेगुनाह लड़की थी। और मेरा बेटा वो इन जालिमों के साथ शरीक था और मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे क्या करना है। मैंने पुलिस स्टेशन जाकर अपने बेटे और इस मासूम लड़की के ख़ानदान वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी और इसे लेकर घर आ गई। मैंने उस लड़की से कहा, आज से तुम मेरी बेटी हो। और तभी मेरा बेटा भागता हुआ घर आया था और मुझसे कहने लगा, मामा आपने ये क्या कर दिया, आप मुझसे पूछ लेती। इस लड़की की बातों में आ गई कि ये तो पागल है और मैंने अपने बेटे के मुंह पर थप्पड़ मारा था। वो कहने लगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने कहा, मुझे ये दुख नहीं कि तुम झूठ बोल रहे हो, पर मुझे अफसोस है कि अब कभी मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकूंगी। मेरे बेटे ने लालच में आकर जालिम का साथ दिया था और जालिम का साथ देने वाला भी जालिम होता है और पुलिस उसे ले गई। मेरा बेटा पिछले 2 साल से जेल में था और इस लड़की ईमान ने जितनी मुश्किलात, जितने मसाइब झेले थे, अल्लाह ने उस पर अपना करम कर दिया था। उसका भाई मरा नहीं था बल्कि जिंदा था और ये सब उसके ताया की साजिश थी। और इस लड़के ने अपनी बहन को ढूंढ निकाला था और इस लड़के ने अपनी बहन को लिया और इस मुल्क से हमेशा के लिए चले गए। पर इस लड़की ने जाते वक्त मुझ पर एक माँ पर एहसान किया था। उसने मेरे बेटे को माफ़ कर दिया। वो मुझसे कहने लगी, आंटी आपने जितना मेरा ख्याल रखा और आपकी दुआओं से मुझे मेरा भाई मिल गया, पर मैं आपको तन्हा नहीं छोड़ सकती। मैं एक माँ को सज़ा नहीं दे सकती। मेरा बेटा मेरे साथ रहता है, मुझसे माफ़ी मांगता है, पर मेरे दिल पर जो ज़ख्म लग चुके हैं वो इतनी आसानी से भरने वाले नहीं थे। मेरे बेटे ने मेरा मान तोड़ दिया था। जिस बेटे पर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, वो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते से कैसे भटक गया। और मुझे लगता है अगर मैंने उसे इतनी जल्दी माफ़ कर दिया तो वो कभी सुधर नहीं सकता। और वो लोग जो किसी की तरबियत पर बात करते हैं, कब कोई माँ चाहती है कि कोई इसकी तरबियत पर उंगली उठाए, या इस माँ ने अपनी औलाद की तरबियत अच्छी नहीं की होगी। एक माँ अपना सब कुछ कुर्बान करके अपनी औलाद की तरबियत करती है, पर वो औलाद खुद अपने ख्यालात
اور سوچوں کو جنم دیتی ہے۔ اولاد کی شکل و صورت یا کوئی عادت تو ماں باپ پر جا سکتی ہے، پر ماں باپ کبھی اپنی اولاد کو اپنے خیالات اور سوچیں نہیں دے سکتے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔